Es importante It's important que entendamos que Pablo that we understand that Paul, está dando seguimiento a una iglesia he was con dos culturas. following Church. a church with two cultures. Con dos culturas. Una judía One was Jewish y la otra gentil. and the other was Gentile. Y gentiles aquellos que no son judíos. And the Gentiles are those who are not Jewish. Habían griegos, habían gente de Asia, There were people from Asia, ¿ok? Y había entre ellos mismos and there was between them, among una them, contienda, there was a conflict between them. había un conflicto, exacto, esa es la mejor palabra, había un conflicto porque There was a conflict because los judíos decían the Jewish would say que ellos tenían, los gentiles tenían que guardar la ley, that the Gentiles would needed to keep the law, ¿ok? Incluyendo circuncidarse, vamos a mirar, including circumcision. They Okay. needed to be circumcised according to the Jewish. que para el judío es algo sagrado. For the Jewish, it was something sacred. ¿Ves? Que lo hemos discutido anteriormente hasta We discussed it, que bíblicamente están previously. correctos. According to the Bible, they are correct. According to the Bible, According they to were the correct. Okay. law, yeah. Ellos están correctos. Pero But Jesús Jesus, derribó he muchas leyes de la ley. Okay. Derribó el sábado, amended. empezaban ya a derrumbar lo que era la circuncisión. Porque llenar un requisito para tú So llegar al it wa- cielo. It was no longer a requirement to go to Pero heaven to hubo be como circumcised. una transición. Hubo una transición, Una There was a- transición. there pero was a fuerte. transition, But it was a hard one. Era un cambio de mentalidad grande. It was a huge mental change, Y Pablo lo trata en Romanos. and Paul speaks about Okay. that to the Romans. Lo toca en Romanos de una manera delicada y empieza a atacar And he begins to attack al judío religioso to the religious Jewish Jew y al gentil and the Gentile que tampoco estaba en Cristo. who was not in Christ. Que había unas prácticas de pecaminosas That there were some sinful practices, y él le pone un pare. and he puts a stop O to sea, that. y las prácticas pecaminosas es que habían And the matrimonios sinful practices were that o relaciones homosexuales. there were some marriages or some relationships, homosexual relationships. Roma tenía Rome had la fama the fame de hacer orgías. to do orgies. Oigan eso, Listen to orgías. that. Orgies. Y eso era algo tú sabes que eran fiestas y eran promovidas por el mismo And gobierno. they were promoted by the Nerón, government. Calígula, toda esa gente hacía ese tipo de cosas. They did that kind of thing. De hecho, Pablo muere bajo el reinado de Nerón. In fact, Paul dies Okay. in the reign of Nero. Entonces, en esa parte del pecado es que nos quedamos en el capítulo 1. And that's where we left off in chapter 1. ¿Ok? Y empezamos a leer del versículo 20 We're ¿ok? going to begin to, al 32 que acaba el capítulo. Y de ahí vamos a discutir we're going to start with verse 20 to finish the chapter. We're going to discuss. unas preguntitas que tengo, no para que me la conteste, sino para que la contestemos nosotros. I have a few questions, not so that you can answer them, but that we could all answer ¿Ok? them. Y algunas opiniones And some opinions de celebridades of celebrities, cristianas Christian celebrities, acerca de Romanos. according Algunas citas. Lo voy a- regarding Romans. ¿Ok? Some Dice, quotes. porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Estoy leyendo el 20. 20, okay. For since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Aquí Pablo ataca al judío Here, Paul attacks the Jews, que no había glorificado a Dios como era debido. that they have not glorified God Accordingly. how they were supposed to. Okay, that's supposed to. Okay, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia,
sino que se envanecieron en su razonamiento y su negro y su necio corazón fue entenebrecido. 21, for although they knew God, they neither glorified him as God nor gave thanks to him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, It says, for although they knew God, they didn't glorify him as God, ni le dieron gracias, nor gave thanks, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Y el pecado está en esto, And de the que, sin is in this, que conociendo a Dios, that they, although they knew God, sabiendo cómo es Dios, knowing how God is, sabiendo lo que Dios se merece, knowing what God deserves, no le glorificaron como a Dios. they didn't glorify him as God. Y es una decisión voluntaria. And it's a voluntary decision. Yo sé que Dios existe, I know that God exists. yo sé que Dios es grande, I know God is great, pero yo decido no honrarlo. but I decide not to honor him. Y ese es el pecado And está, that's the sin que Pablo está señalando. that Paul is pointing ¿Ok? out. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pasa hoy día también. Yeah, this happens today. Although they claim to be wise, they became fools. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. And exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. ¿Qué hicieron ahí? And what did they do there? ¿Qué hicieron? Hicieron estatuas. They made Ok. idols or statues. Y empezaron a adorar a And they Dios, began a sus dioses, to worship Dios del sol, their own Dios de la gods, luna. the Y sun of recuerden que Roma había of the- adquirido of the moon, of the sun. la And re- cultura griega, And remember that Rome had acquired the Greek, que tenían un dios para todo. and they had a god for everything. El dios del mar, They had a god que era of the sea. Neptuno para ellos. For them it was ¿Ok? Neptune. La diosa del amor, They had a god of el love, dios de la goddess of borrachera. love. Había un dios hasta de la borrachera. There was even a god of drunkenness. Baco di Tirambo se llamaba ese dios. That was the name of it. Baco di Tirambo era el dios de la borrachera para los griegos. And that was the god of drunkenness for the ¿Ok? Greeks. Ese es y ahí podemos entender a Pablo And here cuando we can entró understand Paul when he goes en aquel altar into that altar que había un dios para cada cosa. where there was a god for every single thing. Y por si acaso se le olvidaba, And in case they forgot, pusieron una imagen al dios no conocido. they put a statue for the god that was unknown. But you know the most ironic thing about it, even that period of time, they are doing the church with all them idols too, man. When them church had so much idols in them time, they couldn't believe. Y ahí que te digo es o sea, Pablo tenía nosotros decíamos en Puerto Rico, una papa We caliente. say in Puerto Rico, hot potato. Hot potato in the hands, you know. Y te pasa la mano así, esto. O sea, ¿qué hago Switch con it from esto? hand to hand, and ¿Ok? you say, what am I gonna do with this? Pero Pablo es claro But Paul is very clear. y ataca el pecado. And attacks ¿Ok? sin. Y a los judíos que le dicen, ustedes cambiaron la gloria de Dios por cosas And incorruptibles, to the Jewish, por cosas que he se says, pudren. You, Adoraron a las criaturas antes que al Creador. you worship the creatures rather than the Ok. creator. Y por ustedes ser así, And because you were like that, Dios los entrega a su mente. and God gives them up. Y ahí que viene el versículo 23, adiós 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. And this leads us to 24. Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Cambiaron la verdad por la mentira, lo que They- dice. They exchanged the truth for a lie. Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Yo lo había mencionado. Y el 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. And 26, because of this, God gave them over to shameful lusts.
Pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es el contra naturaleza. Even their women exchanged natural sexual relationships for unnatural ones. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for them. Señores, que si nosotros señalamos eso en estos días, If we nos tildan point out in this in today's day, de ultraconservadores, homofóbicos, they would call us homophobic or Okay. super gente que se va en contra de los derechos de cada cual elegir con quién me acuesto en la cama, que eso es que ellos dicen. They would say that we have the right ¿Okay? to be in bed with whomever, and they would accuse of Pero us nuestro argumento es sencillo. conservative. Ah, But our argument is simple. Somos criaturas de Dios con We- un propósito. We are creatures of God with a purpose. Y el autor de vida And the author determinó of life determined que el hombre that man y la mujer and women se unen would unite para concebir y dar to hijos. conceive and have children. No es Adán y Eva, It's Adam and Eve, no es Adán y Evaristo. and it's not Adam and another man. Evaristo, ya. Evaristo. No. Y esto obviamente nos puede traer a nosotros, And this could persecución. obviously can bring Y eso era un- about persecution against us. y esto era un tema delicado en aquel But momento. this was a delicate theme back then, a delicate subject ¿Ok? back then. Porque no solamente eran hombres con hombres, también había mujeres con Because there mujeres. wasn't just men with men, but it was also women with women. Y el hombre tenía, And man o had, sea, cuando Dios hace la intimidad entre Dios y el hombre, when God, entre el hombre y la mujer, when God makes intimacy with men and women, between men and women, es algo para honrar a Dios, es honrar a Dios también. is to honor God. Y como yo le decía a mi hija, It's what I said to my daughter. dime, papi, pero que, papi, esa es Isabela. She would say, Dad, Papi, Dios hizo el sexo, es culpa de que la gente tenga God sexo made cielo sex. loco. It's his fault that the world is The so people crazy. doing, sex around, hay por ahí, teniendo sexo como loco. Yo no, mi amor. There's crazy sex everywhere. Ah. Si yo tuviese una pistola y tengo una If I licencia, had a gun and I had a permit for ¿para qué es la pistola? ¿Para what's- disparar? What's the gun for? Entonces yo cojo la pistola y hago así, ¿qué me pasa? So I just Te take meten the gun preso, and shoot up in the air, and what would happen to me? And she would say, voy to the jail. well, you would go to jail. ¿Y por qué? And why? Porque está sacando donde no es. Because you're taking it out where it's not Bingo. appropriate. El sexo El es sex donde es. It's Es where en it el belongs. matrimonio. It belongs in the marriage. ¿Ok? Es como yo tener ganas de ir al baño It's- y hacerlo delante de la gente. It's if I Estoy wanted- haciendo algo it's like if I natural. wanted to use the bathroom and not go to the bathroom, but do it in front of everyone instead. Estoy haciendo algo natural. But I No me pueden But I acusar. could say I'm doing something natural. Nobody can accuse me. Estoy fuera de foco. No es ahí que se usa eso. But that's not where you use the bathroom. You have to use Y a veces hay que ir a lo it in the right sencillo place. para que la gente And sometimes you have to make it entienda. simple, so Por eso dice people que, can understand. por eso es que dice que siendo sabios se So hicieron necios. That's why it says that being wise they became fools. ¿Ok? Dice, ok. Mira del 28 lo que te dice. Let's see what 28 says. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Furthermore, just as they did not think of it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they En do otras what palabras- ought not to be done. En otras palabras, In other Dios words, le está diciendo, God is saying, hártate del pecado. then go ahead and sin all you want. Allá tú. It's up to you. ¿Ok? Fíjate que te dice el 20, dice, y de igual modo también, y como ellos no aprobaron haber tenido en cuenta a Dios, Dios los entregó a mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, estos no son los frutos del espíritu, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. And it says in 29, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips. A mí me llama la atención la última, malignidades. ¿Qué es malignidades? Malice. What is malice? Todo aquello que sea malo. Everything that is bad, is evil. Todo aquello que sea malo. Everything Imagínate lo malo. Eso era algo normal. Ese pecado se había convertido en algo, en algo normal. That sin had become something normal. Pero sigue todavía en los frutos de la carne, como digo yo. But it goes on, as I say, the fruits of the flesh. Dice murmuradores. Slanderers, ¿verdad? Yeah, slanderers, Murmuradores, detractores. God haters. Que tú sabes cómo hay un término en inglés que dice God haters. Gente que odia a Dios. There's people that hate God. ¿Ok? Porque estás en porque Dios está en lo correcto. Because God is correct. Y la gente ya le molesta lo correcto. And people hate what's right. Dice aborrecedores de Dios. God haters, it says. ¿Ok? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Uy, It says, insolent, arrogant, and boastful, they invent ways of doing evil, they disobey their parents. Because all that they do, it wasn't built on the holy faith, man. Everything was built according to, all right, this rich guy lived like this and doing this. So, let us all live like this. Because most of them things wasn't coming to us by poor people, you know. Those things were coming to us by the richest of the richest people was living those lives, man. yeah. You know, and they fabricated it in the culture of the life to be something abnormal to live, man. Even today. Even today, claro, pasa actualmente. It happens now. Today. Sadly. Pasa actualmente. De hecho, vivimos algo parecido. We live something similar to De hecho, what se han we're hecho living. leyes, There's been laws ¿ok? Que protegen ese comportamiento. that protect this kind of behavior. ¿Ok? Y venimos de And who made the laws? And we come from a culture y venimos de una cultura que Dios es la base de los Estados Unidos. is the señores. foundation or the basis of the United States. Dios, God. por eso tú ves en la moneda, That's why you see in the coin, en Dios confiamos. in God we trust. Eso es una frase, That's a phrase. ¿ok? Que es una It's a declaración declaration dando honra a Dios, honoring Pero God. vienen generaciones Giving que honor no to lo God. reconocen. pero la generación no lo está haciendo. But the generations are not. Sorry. How can there be a society built on the laws of God and yet there's no justice in them ways towards, as you said, them ways are malicious, envious, spiteful, racist, beyond comprehension, slavery, and all that abuse of other people, and yet you must stand here and say this was built on the laws of God. Right, Help me out here. right. Y miren, y deben decirle que muchos de la gente que And let me tell you, many of the people respalda eso, that supports this, muchos de ellos many of them son líderes religiosos. are religious leaders. ¿Ok? Le voy a dar a mí me preocupa, I worry. ¿ok? O sea, señores, hay una cosa que yo no haría There's one thing I wouldn't do porque because a veces creo que es hipocresía sometimes I think it's hypocrisy. y hay que ser claro como Pablo, And we have to be clear like Paul. ¿ok? A veces tú pones una bandera de colores allá afuera And sometimes you put a rainbow y flag dices, out there. welcome as you are. And you say welcome as you are.
Está bien, tú eres bienvenido, Okay, you're welcome, pero hay que ser claro. but we have to be clear. O sea, cuando la persona se convierte, When a person gets converted, y le voy a dar un ejemplo que pasó aquí. and I'll give you an example that happened here. Aquí, el año pasado, Last year, vino una pareja there was a couple that came, gay, gay, y yo fui al baño, and I went to the bathroom. y cuando voy al baño, And when I go to the bathroom, me para el muchacho, and the guy stops me y me dijo, mira, and says to me, yo había terminado de predicar, I had just finished preaching, y me dijo, and he says to me, Dios tocó mi corazón, God touched my heart, pero yo tengo un problema. but I have a problem. El que está ahí es mi marido, But the one who's here is my husband, y yo quiero buscar de Dios. and I want to seek God. ¿Qué hago? What should I do? ¿Cómo te sientes estando con él? Yo le pregunté. And I asked him, how do you feel being with him? ¿Te sientes bien? Do you feel ¿O right? te sientes Do you mal? feel good or bad? Me siento mal. I feel bad, he said. Tú te estás contestando la Well, pregunta. you're answering your own questions. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, When we're outside the will of God, Dios pone en nuestra conciencia God puts places in our conscience, y en nuestro corazón in our heart, que algo está mal. that something is wrong. Yes. Le dije, Yes. la Biblia dice, And I said, the Bible says, si tu corazón no te reprende, if your heart doesn't rebuke you, confianza tenemos para con Dios. we can trust in God. Eso está en hebreo. That's in Hebrews. ¿Tú entiendes? Pero yo no quiero acusarte. But I don't want to accuse you. Dios te trajo aquí con un propósito. God brought you here for a purpose. That's right. Me dijo, ora por mí. And Yo oré por él. he said, pray for me. No volvió, And I prayed for him and they didn't come back. Well, you never know. pero sigo orando por él. But I continue to Amén. pray. No, you never You did know. what you're supposed to do. Ya. You did what you're supposed to Y Dios lo está trayendo aquí. And God is bringing Y si lo trae aquí, no es para que lo rechacemos. And if he brings him here, it's not to reject them. Correcto. Pero con amor tenemos que decirle qué hacer. But Tenemos que love, encaminarlos. we have to tell him, Because we have to God walk rejects them the through. sin, but Yes. He loves the sinner. Claro. O sea, hay un decir que Dios odia el pecado, There's a pero saying ama al that pecador. says that God hates the sin, but loves the Right. sinner. Mike, But Yes. even in the church, when they call it reasoning, they say you're judgmental. When you read from a book, that's say, and you reason it, they say, oh, it comes just not judgmental. yeah. It's the way of God we're reasoning about. We're not pointing fingers. But we have to give clarity unto what God's word is and God's will is about. Yeah, man. If there's no clarity on the God will or words, that means that we are stumbling in the church then. Yeah. Miren, y la muerte es algo And death is something que hablamos cuando dimos el estudio bíblico de la muerte. that we spoke about when we had the Bible study on death. Puede venir de momento, It could come at any moment. ¿ok? Este fin de semana, This past weekend en República Dominicana, in the Dominican Republic, una discoteca bien famosa, there was a nightclub. Jet Set se llama, Jet se derrumbó, It was destroyed. murieron, se creen que dicen mal tasado que puede haber más de 200 personas muertas. They're saying there could be more than 200 dead. Por las redes están saliendo videos In social media, there's videos. hasta el último momento en que el cantante, hasta que se cae el techo. Videos of the very last moment when the singer. Porque gente que estaba haciendo live grabaron, no sé cómo sale eso en la Up pero until the very moment ya no that existen. it came down. Yo no digo que los que estaban ahí estaban pecando, I'm not saying that those who ¿ok? were there were Porque sinning. eso le corresponde a Dios y yo no creo que Because that's. porque tú fuiste a una fiesta, tú estás pecando. I don't think, because Okay. I don't think just because you go to a party you're sinning. Pero que tenemos que estar claros con Dios, But we have to be clear. ¿ok? with God. Al momento en que Dios nos llame. Yo le pido a Dios And I ask que me prepare. I ask God to prepare me. Aunque me muera a los 100, Even if I die at 100, aunque me muera mañana. or I die Le tomorrow. digo, Señor, prepárame para ese momento. God, I ask God to prepare me for that moment. Y que yo le diga a la gente And that I would tell people, qué hay que hacer para ser salvo. that I would tell them what to do to be saved. Are we willing as Christians to be persecuted for sound doctrines? Amen.
Stephen was stoned. First martyr for sound doctrine. Yo conozco dos parejas que murieron I- en ese accidente, I know en two- esa situación. I know two couples that died in that situation. Dos banqueros, Two bankers, gente que a él, Eduardo, people. vivía como si Dios no existiera. One was named Eduardo. He lived like God didn't exist. A mí me rompió el It corazón, broke my heart. pero cuando yo hablaba con él, Be- When I spoke with him, yo le decía, I would tell him, si algún día if one day tú te encuentras you find que vas yourself a morir, that you're gonna die, pídele perdón a Dios, ask God for forgiveness. porque tú no sabes lo que estás diciendo. Because you don't know what you're saying. Ojalá lo haya hecho. I hope he did it. Murió él y la esposa. He and his wife died. ¿Ok? Y conocí también otro matrimonio, And I also knew another couple, another married couple, hijo de un amigo, a de un friend ex compañero de trabajo. a friend of an ex-worker, co-worker. Lo llamé, pero no me pudo ni hablar. I called him, but he couldn't even speak to me. Solamente oré por él. I only, Rafa, prayed déjame for orar him. por ti. Te dame para eso nada más. I said I only called to pray for you. Hombre destruido. He was a destroyed ¿Ok? man. Y somos nosotros responsables de la gente alrededor And we're responsible for the people around. de ser claro, no acusar, de ser claro de lo que la palabra dice. But to be clear on what the word says. Pero no solamente enseñarle con palabras, And not only teach them with words, sino que la vean en nosotros. but that they also see it in us. Que vean en nosotros, que aquí en el capítulo 2 vamos a encontrar That they see it in us. In chapter 2, we're going to see cómo Pablo le tira a aquella gente que dice ser religioso cristiano how y no lo son. Paul speaks to those who seem to be religious, Okay. but they're not. Hay un versículo en el capítulo 2, There's a verse in chapter 2. dice, ¿quién eres tú, hombre cualquiera que juzgas? Who are you to judge? It says. Porque en lo que juzgas a otros, Because as you judge others, te condenas a ti mismo, you condemn yourself. porque tú haces lo mismo. Because you do the same. ¿Ok? Así que, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, And so if we don't, nuestras palabras son vacías. if we don't live according to the will of God, Terminamos our lives aquí, are empty. en esta parte, o sea, digo, el capítulo 1, quiero decirle algo rapidito. Dice, gente murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, versículo 30, soberbios, la soberbia, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hasta el 31. Okay, I've read everything up to 30. So 31, they have no understanding, no fidelity, no love, no mercy, although they knew God's righteous decree that those who do such things deserve death. They do not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. And I went over. Y mira cómo Pablo termina el capítulo 30, And el look how- capítulo 1. And look how Paul finishes. Dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. Right, because here in, 31, in 21 dice, El 21, sí, dice que ellos conocían a Dios. Claro. Ellos conocían, claro, no eran ignorantes. no eran Eso estaban ignorantes. haciendo. A eso que Pablo se refiere. Yeah, so they knew Sí. God. Que ellos conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios. That they knew God, but they didn't glorify God. ¿Ok? They didn't fear God. Right, y como lo conocían, dice, habiendo entendido el juicio, entendían lo que estaban haciendo. Sí. Yeah. Quiero leerle I want to read. en el capítulo 2, para que hagamos la semana que viene, quiero leerle algún resumen también aquí. Chapter 2, I'm going to read this summary Rapidito. quickly. Eso no lo tengo todavía, porque no me dio tiempo de esto traducirlo, pero miren. Primera pregunta. First question. ¿Cómo se define Pablo al principio del capítulo 1 en Romanos? How is Paul Tengo la contestación aquí, se la voy a dar. in chapter 1? I have the answer.
Dice, It says, Pablo se define como siervo de Jesucristo. Paul is Pablo, defined as a siervo servant- de as a Jesucristo, servant of God, of Jesus llamado Christ, a ser apóstol. called to be an apostle, ¿Ok? Apartado para el evangelio. and set apart for the gospel. Apartado, la palabra que viene, que Pablo está utilizando ahí, viene la palabra santificado. Apart, that Paul uses as here, it means, it comes from sanctification. Santificado, o sea, santificado para el evangelio He's de Dios. sanctified for the gospel of God. ¿A quiénes se refiere Who does el he- evangelio mencionando el versículo 3? Búsquenlo ahí. Who does, ¿A quién se refiere? what does the gospel refer to here? ¿A quién? Se refiere a Jesucristo nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne. It refers to Jesus, ¿Ok? who is a descendant of David. Yeah. Otra pregunta. Another question. ¿Cómo fue declarado Jesucristo Hijo de Dios según el versículo 4? Se lo estoy dando. How was Jesus declared the Son of God according to verse 4? ¿Qué dice el versículo 4? What does it say, verse 4? Fue declarado, Fue Que declarado. fue declarado Hijo de Dios con poder, Sí. según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí es declarado Hijo de Dios. Ahí es declarado Dios And he is, por la resurrección de los muertos. Jesus is declared Son of God by the resurrection. Por la resurrección de los muertos, porque obviamente Él es Señor de la muerte. Because he's Lord of Michael. Because that's what differ Christianity from all other gods. The resurrection, all them other gods are dead, bone dry, dead. My God risen. Yeah. Michael, verse 5. Huh? Verse 5. Chapter 1, verse 5. Yes, sir. ¿Qué don recibimos por medio de Jesucristo según el Evangelio? what gift do we receive? Say that again? ¿Qué don recibimos por medio de Jesucristo según el versículo 5? What gift do we receive? La gracia, Grace and apostolic. ¿Qué recibimos de Dios? What gift do we receive from gracia God? y la belleza, la revelación del justo juicio. Recibimos gracia. We receive grace. ¿Qué es gracia? What is grace? ¿Sabes qué es gracia? You know what it is? Le voy a dar un ejemplo que es I'm gracia. going to give you an example of what grace is. Tú eres una persona que mereces muerte por pecar. You're a person that deserves death for sinning. Mereces la muerte por pecar. You deserve death for sinning. Y yo te recompenso con vida eterna porque te arrepientes. And I reward you with eternal life because you repent. Gracia es bien Grace is sin Bien merecerla. y good without merecido. deserving it. Un bien inmerecido. Eso es gracia. Good without deserving. Y eso es lo que hace Dios That's grande. grace. And that's what God does. ¿Cómo es que Dios no me da vida eterna a mí? How does God give me eternal life? Por eso que Jesús dice que mucho ama, que mucho se le perdona. That's why Jesus said, those who love much, much I is don't know why forgiven. grace is given with unmerited favor, because we cannot work for it or earn it. It's given by God and God alone. To justify whosoever He choose. Justify. Amen. Yes. Amen. And some God, give me a quick second. In the Romans church long ago, In the Roman church. in Rome, they think you could earn things through your wealth. You know? You get favor and salvation. And your sins could be taken away through your wealth, man. I was watching the video yesterday and I'm sitting there and I'm watching it. You know, and the video, I'm not, 2 seconds, I'm finished. I was watching the life of Martin Luther, Yeah, I love that. you know? Me And encanta. I had to take notes, man, because they were far beyond what God written in the Bible, man. De hecho, de él vamos a hablar ahorita. Digo, o la semana que viene, pero vamos a, vienen aquí.
recibimos gracia. We receive grace. Y él dice, y se recibió el apostolado. Él dice, y recibió el apostolado And he received the apostleship para conducir a las naciones, to guide, guide the nations a las naciones a la obediencia de la fe, to the obedience of the faith. por amor a su nombre. From the faith, for his name's sake. O sea, eso So that es un don que recibimos. is a Y la responsabilidad que tiene Pablo and the responsibility that Paul has por recibir esa gracia. for receiving that grace. O sea, la gracia es parte de las buenas noticias que le damos al hombre. Grace is part of the good news that we give men. Dios nos va dando salvación y vida eterna. God Si gives te us arrepientes. salvation and eternal life if you repent. ¿Ok? No importa el pecado que tú hayas cometido. It doesn't matter what sin you committed. ¿Ok? Dice, ¿por qué motivo Pablo da gracias en el versículo 8? And for what reason does Paul give thanks in verse Y es 8? importante para que entendamos el capítulo romano, el libro romano. And it's important to Porque o sea, yo hago unas preguntas como me las hago yo para poder entender el libro. I'm asking the way I would ask it I think the to same myself. thing like we said on verse 5, because On the verse 5, you say? I think it's the same, Ah, okay. similar, because through faith we get the grace. Claro, a través de la fe recibimos gracia. Through faith ¿Ok? that God thanks, Paul thanks Jesus, because through faith that we are able to trust who is Jesus Right. in reality, Claro. De hecho, who emptied himself to be one of us. cuando tú recibes a Jesús o cuando tú vas a recibir a Jesús, When you're going to receive Jesus, tú tienes que creer que Él existe. you have to believe that he exists. Esa es la fe que te habla Lucas. O sea, That's the porque faith that you're o talking sea, about. el que se acerca a Dios Because the one who tiene que approaches saber God, que existe he has to know that he ¿Y quién te exists. da ese conocimiento? el mismo Espíritu Dios. Santo. And the Holy Spirit is the one who El Espíritu Santo te convence de pecado y te presenta a Él mismo. and he presents himself. ¿Ok? El versículo 8 te habla el Verse motivo 8. que da gracias a Dios. Pablo dice, Pablo da gracias a Dios porque la fe de los romanos que se divulga por todo el mundo. Mira qué importante. He says, Paul says, I thank my God through Jesus Christ for all of you because of your faith is being reported all over the world. O sea, esa iglesia That church ya se estaba conociendo a través del mundo entero, was already being known all over que the world, era Asia en aquel momento, which was Asia ¿ok? Y el este de Europa. and the east of Europe. Eso era el mundo entero That was the whole world en aquel momento. O sea, at that time. dice, se divulga en todo el mundo la fe de los romanos. ¿Cuál era la fe de los romanos? And what was the faith of the Romans? Jesucristo. Jesus, ¿Ok? Los que lo crucificaron. those who crucified him. Los que lo crucificaron estaban ahí en la iglesia. Those who Eran crucified judíos him they were Jewish and they were in the church y eran romanos. and were Romans. Y Dios los llama a salvación. And God calls them to salvation. Eso es gracia. That's grace. Eso es misericordia. That's mercy. ¿Ve lo importante que tiene el capítulo romano? See how ¿Ok? how important Could you Romans repeat is? that for me again, please? What you said a while ago with the Romans? Romans, el versículo 8, Verse 8, chapter 1, verse 8. capítulo 1. Estoy haciendo un resumen I'm doing a summary de los puntos importantes de of, este capítulo of the important points of this chapter, para que podamos entender el libro completo de so that we Roma. can better understand the whole book, ¿Ok? Y ver la importancia que tenía Roma. so that we can see the En la importance iglesia. that Rome had in the church. Dice, ¿qué se revela en el Evangelio según el versículo 17? What is revealed in the ¿Qué dice gospel ahí? according to verse 17? El Evangelio, la justicia de Dios se revela ¿por qué? Por la fe. Lo que está hablando Lucas. This is what Lucas is talking about. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. Por la a fe righteous y para that fe. is by faith from first to last, just as it is written. The righteous will live by Como faith. está escrito, el justo
Mas el justo por la fe Vivirá por fe. vivirá. Significa que si el justo no tiene fe, no vive, no persevera. So it means that if the righteous don't have faith, they're not going to persevere. They're going Porque es imposible tú no tener fe y perseverar y creer. not to have faith. Pero la fe and to viene ¿por qué? persevere. But how does faith come? Por el oír que. La palabra. Si nosotros no estamos de acuerdo o no entendemos esto, Of God. no conocemos. If we don't read, if we don't know this, then we don't understand. ¿Ok? A mí me encanta Job, I love Job porque cuando Dios se le revela, because when God reveals himself to him, Él le dice, de oídos he says, te había oído, mas ahora mis ojos te ven my ears had heard you, now my eyes see you, y cubro mi boca, and I cover my mouth, como asombrado. as surprised. ¿Ok? Porque Dios se reveló tal como es a Job. Because God revealed himself as he Okay. is to Job. ¿Qué consecuencias trae cambiar la gloria de Dios por imágenes según el versículo What 23? consequence does it have, does it bring when you change the glory of God? Y aquí lo dejamos para la semana que viene, And this is where we're going to leave it for hasta que tengamos las preguntitas contestadas. until we have the questions answered. You can keep the other paper. Okay. ¿Ok? Para la semana que viene. Dice, ¿a qué entregó Dios a las personas según el versículo 24? A sus According propias. to verse 24, who did God give? Dice la Biblia que los entregó a su propia inmundicia. It says that God gave them over in the sexual, in their Dice own que ellos sinful estaban viviendo desires. la consecuencia de sus acciones. Claro. Entregar a la palabra inmundicia, lo que se refiere, ok, del griego, Impurity, a los trapos que utilizaban en menstruación. impurity, it refers to Esas impurezas que bota el cuerpo en la mujer, in the, dice que los entregó a esos mismos, ¿sabes? Como se los restraga en la cara. like the rags that women Porque use para to Dios el prevent the pecado es eso menstrual mismo, period. es un desecho. Because it was a waste. It was, ¿Ok? it was impure. Dios los entregó las inmundicias de los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. And therefore God gave them over in the sexual desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their Quedan bodies. 4 preguntas y las contestaremos el miércoles. We have 4 questions. Preguntas, left, and comentarios. And we'll answer them next week. Leemos el capítulo 2. Let's read chapter 2. Aquí, entonces Pablo empieza, aquí en el primer capítulo le tira mucho al gentil, So in the first, here in the next chapter, el pecado que había en el capítulo 1. Paul addresses the Gentiles. Y their sin. entramos ahora a cuando Pablo habla a los judíos And then then he goes into talking to the Jewish. y les da duro. Leen ese capítulo And he hits 2. them hard. Read chapter 2. ¿Ok? Un capítulo bastante fuerte. It's a- Y le voy a leer lo que, It's a hard chapter. lo que mucha gente habla acerca And I'm going to read to you what people speak del libro about, romano. what Es rapidito, people son speak about 1, 2, Romans. 3, unas cuantas gente. Martin Luther King decía, Martin Luther King would say, dice, alabó el libro de Romanos, es la mejor parte del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto. Es el absoluto ejemplo del perfecto del Evangelio. he would say, it is the best part of the New Testament and the perfect gospel. It is the absolute example of the perfect gospel. Philip Melanchthon llamó a los romanos el compendio de la doctrina cristiana. Él es un filósofo. Philip Melanchthon Sí. called the Romans, quote, the compendium of Christian doctrine. Unquote. John Calvin dijo de Romano, cuando cualquiera entienda esta epístola, tiene un pasaje abierto adelante del entendimiento de toda la escritura. John Calvin said of Romans, when anyone understands this epistle, he has a passage open before him to the understanding of the whole scripture. Frédéric Godet, ese es un teólogo suizo del siglo XIX, dice, llamó el libro de Romanos la catedral de la cristiandad. Frédéric Godet, he's a 19th century Swiss theologian. He called the book of Romans the cathedral of the Christian faith. Dice Campbell Morgan, dijo, la página más pesimista sobre todo tus ojos haya descansado y al mismo tiempo el poema más optimista
a los cuales tus oídos hayan escuchado. Yeah, Bill Morgan said that the Romans was the most pessimistic page your eyes have ever rested upon, and at the same time, the most optimistic poem your ears have ever heard. Richard Lenski escribió de que Romano es, sin lugar a duda, la carta más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento, aun cuando fue escrita en el clímax de la carrera apostólica de Pablo, en la parte en la cúspide. And Richard Lenski wrote that the Romans, without a doubt, the most dynamic of all the New Testament letters, even though it was written at the climax of Paul's apostolic career. El libro, voy a leer la parte A del 5. Dice, el libro de Romano tiene una verdad que cambia vida, pero debe ser aproximada con esfuerzo y determinación para entender lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo. And it says, we should also remember the Apostle Peter's words about Paul's letters, just as our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you in almost all the epistles. Seguimos el miércoles, gente. Ok, capítulo 2 y hacemos 2 o 3 preguntitas más. So we'll continue with chapter 2 next week. Ok, espero que esto les vaya ayudando, And I pero hope that this helps you. hagan su tarea, But do your homework, léanlo, Read it. ok, métale pasión a esto, put some passion in it, para que vea que hay muchas cosas preciosas hay en ese libro. so you can see how many beautiful things are in this book. Amén. Amen.